जय बड़ाम जय बड़ाम नमस्कार नमस्कार। आमे एक्चुअली जानिया पे चाहूछु जे एठी जो प्रोग्राम होची को प्रोग्राम होची এটা পুরা এটা হচ্ছে বাতড়ি সংস্কৃতির বড়াম পর্ব। বড়াম পর্ব এই বড়াম পর্বটা কেবে हुए কেবে হুয়ে মানে এটা বড়াম পর্ব তো চৈত্র মাসরে হুয়ে, কিন্তু এটা গোটে আম জাতি বিষয় নেইকি আম যেমতি সবু জাতির সবু তাଙ୍କର যা পরম্পরা আছে আমার সেই পরম্পরা নেইকি আমি বড়াম মেলা आरंभ कराइछि आ ए मेला एक्चुअली हबो केते दिन आज्ञा केते दिन हबो और केते दिन माने 2 दिन हबो एटा 2 दिन हबो आजी आ काली 7 तारीख 8 तारीख 7 जो बाहर जो आसती जो आमे देखिथिलु वीडियो माध्यम रे जे बाहर जो आसीबा पई माने कार्ड दिया हेतिला जो गेस्ट मान से माने आजी आछचंदी कि नै हां किछि किछि लोक आसी जंती आउ किछि आउ बाद बाकी काली आसीबे आमे केउंझर बालेश्वर मयूरभंज झारखंड प्रति गाँ को जाइकी हम गाड़ी माध्यम जाइकरी राति रही सेठी जाइकरी देवरी आ ग्राम लोक मान को समस्त को एकजुट करिकरी मीटिंग करिकरी ताको कार्ड देकरी जय बड़ाम आउ आमे एक्चुअली जाया पे चाहूछु जे एठी कोन होछि एठी हमरो जय बड़ाम रो चांगुनाट एठी केते दिन धरि के 2 दिन हो 2 दिन आजी आउ काली अच्छा एठी के सब अतिथि आसीबार अछि ना आछंती ना आसीबार अछि काली आसीबे एठी एसोले पहिले काली की आसीबे अच्छा के आसीबे की आमे तो ये से जोड़े देबे ए कार्यक्रम अच्छा काली अतिथि के आछो समस्त अतिथि हमर केते दिन धरि के 2 दिन धरि के जय बड़ा এই যে সাংস্কৃতিক মেলাটা হচ্ছে এটা মানে গভর্নমেন্ট থ্রু হচ্ছে না নিজ গাঁ থ্রু হচ্ছে গভর্নমেন্ট ଆଉ ଗାଁ ମିଶିକି ମାନେ ଗାଁର ଫଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଉ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ର ଫଣ୍ଡ ମିଶିକି ମେଳାଟା ହଉଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆଉ କାଲି ହବ ଆଜି ଆଉ ସବୁ ଆସିବାର ଥିଲା ବାହାରୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଏ କିଏ ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚାଙ୍ଗୁ ଚାଙ୍ଗୁ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବାହାରେ ଯାଇକି କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଜୟ ବଡାମ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 दिन धरि के हबो आज और काली अच्छा आज जो गेस्ट आछन के सब आछन बाहर जो मन को कार्ड दिया आइतला गेस्ट सब आछन कि ना काली आछन ना आज गेस्ट सब आज भी आज भी किछि आछन काली भी आछबे आज के आछन हम तो एमएलए आछन संजय ताले प्रोग्राम टा 2 दिन धरि के हो आ जहां गेस्ट बाकी होती काली आमे जानिया पई चाहू छु आपनकर बातोडी समाज रे ई चांगु नृत्यरा कोन पई हुए हला जीवा एक्चुअली आमे जानिया पई चाहू छु आपनकर जो जय बड़ाम जो कहउछंती वर्ष रे थरे हुए ना मास रे हुए ना सप्ताह रे केमति कोन पूजा करा आमर चांगु नृत्य केवल माघ मास आरंभ हुए चैत्र मास लास्ट पर्यंत अच्छा माघ मास आरंभ चैत्र मास लास्ट शेष किंतु जदि चैत्र मास जो माने करि पारंती नाही अच्छा से माने वे तो बैसाख मास रे भी करंती अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है जय बड़ा आउ आप माने कोडु आस्तिले
ସରପଞ୍ଚାଳୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ? ବାରିପଦା ଆପଣ ସରପଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ମେଳା ଚାଲିଛି ନା ଏଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ହବ? 2 ଦିନ ଆଜି ଆଉ କାଲି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏମଏଲଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଯାଇକି କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଉଦୟ ସାଇଡ ରେ କାହାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାଲି ବୋଧେ ଆସିବେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି। ଆଉ ଭାଇ ଜୟ ଗଡାମ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୁପ ର ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବରଞ୍ଜିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯୋଉଟା କି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଡକାଯାଏ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତ এই মেলাটা কেତେ দিন হବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ